40 boss, Mika, siyang-kasya sa aking suot. Full length siya. 270 pesos lang, 260 wool seal. Ang code ko is my Jameson Char. Other colors po. Meron tayong Jameson Cream. Wala naman Bing, isa lang. Jameson White. Jameson Gray. Naka-emboss ang pagka-knitted. And Jameson Black. 270, 260 wool seal. Kunin mo na to, Ma'am Vane. Oh. Ma'am Vane. With blue. Ayan, naka-embroid lahat yan. Ayan, meron siyang flamingo, may starfish. Ang cute nito, Mi. Button down, function na lahat ng botones. With blue. 350, 340 wool seal. Oh, eto Mi, 250. Si Miranda. 250 na lang, 240 wool seal. Miranda cream and Miranda brown. 250 knitted. Button down, top. Mga Mi. Blouse. Blue, eto. Ayun, si Wade yun. Eto ba, Mi? With blue. 2 minors tayo dito. Okay, yours na, Ma'am Annalyn. Thank you so much. Pa sa gym. Oh, happy. Something yan. Anong sold out kgs? White po. White. Oh, eto Mi, si Viola, 280 na lang. Eto Mi, ano siya, backless. And then, smacking garter sa likod. Pa-bubble top siya. Padded na din po, kahit di ka na mag-bra. Chara ko. Small 2XL frame. Brown to. Mine, Sino naglagay Viola ng chara? blue. Sulat naging kin. Viola cream. With blue isa pa. Alang maka-encode char. Wala. O brown yan. Mine, Viola blue and Viola cream. 280, 270 wool. Oh, Mi, ito na lang available sa suot ko. 2 colors. Ayan, 270 lang, 260 wool seal. Jameson, brown pala ako, Mi. Jameson brown and Jameson gray. Brown and gray na lang, 270. Dapat kasi panay nakapang mag-encode. 270, 260 wool seal. Ma'am Justine. Ay, wala, akala. O, eto kay Elma. Ayan, wait lang ni. Viola pala. Wala sold, sold out. Nakuha niya. O, Viola blue na lang. O, Elma, 250 na lang to, mga Mi, 250. Elma black, Elma blue, and Elma blush. 250. Mga Mi, kunin nyo na. 250 na lang to. Premium linen. Denim. Ay, may nakapag-may na ata ng Rio Blue, Mi. Oo, kay Ma'am Mary. Mi, nakapag-may na. Hindi ko na sa kanya. Malaya violet na lang, Ma'am Sold Domingo. out na po. Jameson. May nakapag-may na, Mi. Gusto mo malaya violet? To, malaya na siya. Oo. Araw-araw, ginugulo. Meron sumasama ka. Oh, Jameson Gray na lang. Jameson Gray. Nakikipagkita ka sa gaya. Oh, Viola. Kasama si Edwin. Edwin. Kobe, amo Kobe. Oh, Elma Blue, yours na. Viola Blue na lang, Mi, 280. Viola Blue. Elma, may break lang nila eh. Wawa naman, Mi. Elma Black. Elma Blue. Elma Blush. 250 po. 250, 240 po. Wool seal. May kunin nyo na, Elma. Ang mura-mura ni Elma. O, eto kay Jameson. Gray na lang. Mine, Jameson, gray. Mga Mi. Ano yung violet. Mi, ang ganda-ganda kayo ng violet. Favorite color? This one. This one. Oo. Oh, ayan. Next tayo. Yung ganda nito.
Ayan. Ano Ay, siya, ito, Mi? Si may Mickey George and pa. me. Huwag kang aalis, Ma'am Domingo. Oh, Ma'am Domingo, huwag ka daw aalis. Oh, ito pa, oh, George. Ayan. Mi, ano to? Ma'am Domingo, pa-make sure po ng inyo. Marami Payment. kang cancel. Hindi, si... Ma'am Rodrigo? Ma'am Rodrigo, sure mo na yan, ha? Sure na yan Ma'am Rodrigo, Oo, iba-block na kita, Ma'am Rodrigo. Sige. Oo, Mi. Oh, ayan, Mi. Ang suot ko. Mali pala ako. Nahuhula ka. Sino ba yung Ma'am Ayan, Ma'am Rodrigo? Blue Sun. Saan? Wala Tingnan naman, lang po siya. di naman nag-comment eh. Sino? Ma'am Rodrigo? Hindi, siya si Di ba, Ofe. tatlo yung account ni Ma'am Rodrigo. Ha, makanyan. Ay, Ma'am Ma'am Domingo, sure mo yan, ha? Ma'am Estela, dalawa lang mabibigay ko. Flash and block. Ala, ano mo rin gagawin? Oh, ayan, Mi, ang aking suot. Ang ganda nito. Rhinestones. Ayan. Mimiki and Elma 3 Mimi. pieces. Very good. Paano to ha? Tattered. Ayan oh, pag ganyan-ganyan siya. Parang sira-sira. Pero style lang yan. Yung blush mo. Ano lang to? 350, 340 wholesale. Hanggang 40 boss. Pwedeng-pwede. Nakakapayat niya. Ang ganda. May sushi blush sa aking suot. Uy, si Ma'am. Ay, gusto ko sushi. Nauna sa bus. Nauna. Then, sushi sky. Dalawa yun. Ma'am, Angge, binigyan ka na ni, ni Des. Oh, yours na suot ko, Ma'am Mildred. Sushi blush. Oh, Mi, kunin niyo to. Sushi sky. Oh, sold out na suot ko. Sushi sky na lang. Mi, pa-tattered to ha. Parang sira-sira, pero style niya. Ano ba to? Oo, tattered Oh, yan. diba? Parang yung ano mo, yung pants mo. Amin yan, boss. At dahil Oo. dyan, dito yan sa taas. Yung blouse ko po, Mi, 350, 340 wholesale. Ma'am, Mir, nakunin mo na yon. Oo. Sushi. Nandyan pa ba si Ma'am Domingo? Ano na lang po, Sky. Ma'am, Ma'am Annalyn, oh, sige. kunin mo to. Ay, ang ganda ng sky, Ma'am Annalyn. Sky na lang, Ma'am Annalyn. Sushi. Sky. Ma'am Annalyn, sushi sky. Ma'am Patrick Cedar, Ma'am Domingo, 270, 260 wholesale. Ayan. Si Carlo. Ma'am Domingo, Ma'am Rodrigo. Patrick Ay, Cedar, Patrick, 270. Si Oo. Rodrigo. Dito pa. O, sure mo to, Mi. Patrick Cedar, ang ganda rito, 270. 270, Mi. Bangkok Woven. Ayan, Sushi Sky, yours na. O, isa pa. O, ulitin ko yung mga tigi-isa, Mi, ah. Ito na, ipiflex ko na. O, mga tigi-isa. O, Sushi Sky. Ay, isa na lang din to. Dalawa yan. Kasama na sa ano yan, nag-iisa yun sa taas. O, Mi, mga tigi-isa, i-flex ko.